विरोधी पक्ष तशेंच सरकारा भितरल्यान फाटी सरिल्ल्यान टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वादग्रस्त गोंय नगर नियोजन दुरुस्ती आनी प्रमाणीकरण विधेयक फाटी घेतले। मंत्री मंडळा भितर ताच्या उद्दिष्टा विशीं अंतर्गत मतभेद जाल्ल्यान हो निर्णय घेतला। रूपरेषा उदरगत आराखड्यान म्हटल्यार ओडीपीन नमूद केल्ल्या जमीन रुपांतरा संबंधीच्या न्यायालयीन पुनरावलोकना पासून टीसीपी खात्याक राखण दिवपाचो हेत फाटी घेतिल्ल्या विधेयकाचो आसा। तशेंच ओडीपी रद्द केल्यार नियोजन आनी उदरगत अधिकाऱ्यांकडल्यान अधिकार परत दिवपाची मागणी केल्या। ह्या विधेयकाचो नियंत्रणाचे केंद्रीकरण करपाचो यत्न असो चुकीचो अर्थ लायलो अशें राणेन स्पश्ट केलें आनी विधेयकांत आस्पाव केल्ले प्रमाणीकरण कलम ही स्वताची न्हय जाल्यार कायदो खात्याची शिफारस आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें। Now I don't want to go more into your bill. तुवें आज bill withdraw केला, पूण that bill speaker sir, yet whatever changes you are proposing, the use of lane, change in ODPs, and you are putting that outside court purview, putting it outside the court purview, Speaker sir, maga dista. Speaker sir, point of order, because again this out of court purview and all, actually you are much more knowledgeable. You are the leader of. No. I want to clarify. Out of court purview, it's. Bill is not before the House, and also second thing is that it's a validation point that is put in all the bills, including the bills that have been presented on the floor of the House by the Law Department. We have not put anything, and it's a part of every bill that has been put, just for your knowledge. So all that in social media that is going on for the people of the state of Goa. One second, tu ulay, sai te ulay tu. Pun kide Bab Yuri is a knowledgeable person. He goes into depth. But when person like you starts going into this particular thing, let me clarify. I have been keeping quiet all these days. As Ami galunga the law department and gatlela as a validation clause. And the pratek bilana and Bab Yuri rose bilache wasta te was ne de ha de pratek bilana. Town planning as part of judicial review, Magadista, this is the basic structure of our constitution. Number one. Number two, executive actions of ours. We cannot put it outside the bill has been withdrawn already. Can you speak? No, I am speaking in any bill that comes, we should make sure that basically it does not violate any structure of our constitution. The Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Bill to the Fati Gyopak Khatir. Ata Nagar Niyojan Mantri Vishwajit Rane hane the Goa Town and Country Planning Amendment Bill and Validation Bill 2024 फाटी घेवपाक प्रस्ताव मांडचो. Under Rule 160, I would like to move the motion to withdraw the Goa Town and Country Planning Amendment Validation Bill 2024. प्रश्न आसा the Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Bill 2024 फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें, बिल फाटी घेवपाक प्रस्ताव मान्य जाला. हो कायदो केल्लो जाल्यार पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत आशिल्ल्या 5 गावांनी व्हड प्रमाणांत बांदकाम आनी झोनिंग बदल करपाची ह्या विधेयकाक परवानगी मेळटली, जाका लागून तांच्या भुंयेन म्हत्वाचे बदल जावपाची शक्यताय आसा। कळंगूट कांदोळी नियोजन वाठार आनी हडफडे नागवे पर्रा नियोजन वाठारा सयत वाठारा खातीर झोनिंग आनी रुपांतरण मंजुरी आड न्यायालयाचे खंयचेय निर्णय अमान्य करपाचो हाचो हेत आशिल्लो। ह्या ओडीपी वा प्रादेशीक येवजणांच्या आदारान मुखेल कायद्या खाला केल्ल्यो सगळ्यो कारवाय कायदेशीर रितीन वैध मानतले हाची जतनाय घेवपाची मागणी विधेयकांत केल्या। टीसीपी दुरुस्ती विधेयका वांगडाच राणेन आनीक 3 कायदे प्रस्ताव फाटी घेतल्यात। गोंय क्लिनिकल अस्थापना नोंदणी आनी नियमन दुरुस्ती विधेयक 2024, गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2024 आनी पणजी महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2024। मुंबय उच्च न्यायालयान हाचे पयलीं 16 डिसेंबर 2022 दिसा लागू केल्ल्या गोंय नगर नियोजन दुरुस्ती अध्यादेश 2024 स्थगती दिल्ली। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी संगीता ओली।